Saudara-saudara anggota jemaat NGPMB dan saudara semua umat Kristiani di mana saja berada yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online dari Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda. Gemeenteleden van de NGPMB en alle broeders en zusters waar u ook bent, die de Heer Jezus lief heeft. Goedemorgen. Welkom terug via de online eredienst van de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. Shalom. Hari ini kita boleh beribadah secara online untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Vandaag mogen wij de online dienst houden ter herdenking van de hemelvaart van onze Heer Yesus Christus. Marilah kita siapkan diri kita dan kita mulai ibadah ini. Laten we ons harten voorbereiden en deze eredienst beginnen. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en niet laat varen de werken zijner handen. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua. Genade en vrede van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amin. Jemaat kekasih Kristus, gemeente in de liefde van Yesus Kristus. Nats pembukaan kita di hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 51 sampai dengan ayat 52 yang berbunyi sebagai berikut. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. De opening tekst van vandaag is genomen uit Evangelie naar Lucas. Lucas 24, de versen 51 tot en met 52, die luidt als volgt. Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hen zegende, hing hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di hari peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga ini, marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Tuhan yang kudus untuk pembacaan ini. Voordat wij het woord van God lezen en er samen naar gaan luisteren, laten we God vragen om de verlichting van de Heilige Geest. Mari kita berdoa, laten we bidden.
Tuhan firman yang hidup. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengar suara-Mu melalui pembacaan Alkitab. Kami mohon terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti dan berani untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di bumi ini. Heer God, het levende woord. Op dit moment willen wij uw woord lezen uit de Bijbel en luisteren naar uw stem. We vragen u, verlicht onze harten en gedachten met uw Heilige Geest, zodat wij het begrijpen en moed hebben om uw getuigen te zijn op deze aarde. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. In de naam van Jezus Christus, het levende woord, bidden wij tot u. Amin. Pembacaan Alkitab dalam ibadah online untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga terambil dari Injil Lukas, Lukas pasal 24 ayat 49 sampai dengan ayat 53 yang berbunyi sebagai berikut. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan di tempat tinggi. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. De schriftlezing in de online eredienst ter herdenking van de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus is genomen uit Evangelie naar Lucas. Lucas 24, de versen 49 tot en met 53, die luidt als volgt. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijft in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hen zegende, hing hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Begitu jauh adalah fase pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Gelukkig zijn zij die het woord hebben gehoord en dit willen onderhouden. Laat ons dan hiervoor onze Heer Jezus Christus lof prijzen. Haleluya. Kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan peristiwa sejarah yang tidak bisa dilepas pisahkan dari peristiwa kelahiran Yesus, pelayanan Yesus, penderitaan dan kematian, dan kebangkitannya. Bahkan kisah Pentakosta pun pencurahan Roh Kudus menjadi satu kesatuan dengan peristiwa lainnya dalam sejarah tentang Yesus Kristus.
Hal ini berarti saudara-saudara jemaat, kisah tentang kenaikan Yesus di surga harus dirayakan dengan penghayatan yang dalam dan perlu disaksikan atau diberitakan oleh kita semua sebagai orang-orang percaya. Pembacaan kita tadi, saudara jemaat, dari Lukas 24 ayat 49 sampai 53 adalah saat-saat di mana murid-murid berpisah dengan Yesus. Ia terangkat ke sorga, disaksikan oleh mereka. Dan perpisahan selalu diakhiri dengan tumpah air mata dan kesedihan yang panjang. Tetapi peristiwa perpisahan Yesus bersama murid-muridnya jauh berbeda. Murid-murid bukan tidak sedih atau tidak merasakan kehilangan, tetapi mereka melihat secara langsung dengan mata sendiri bagaimana Yesus, Sang Guru itu mengangkat tangan, memberkati mereka dan terangkat naik. Peristiwa tersebut tidak dibilang waktu kapan, tetapi bukan pada malam hari, bukan juga di pagi-pagi hari subuh, di mana mata mereka dan kemampuan menatap itu tidak bisa disangsikan. Murid-murid menyaksikan sendiri Yesus terangkat naik, tidak dengan angin yang kencang atau dengan kereta berapi dan kuda berapi seperti kisah tentang Elia dan Henokh dalam 2 Raja-Raja pasal 2 dan Kejadian pasal 5. Tetapi para murid tidak terkejut atau merasakan keanehan dan dari peristiwa tersebut. Sebaliknya mereka mengerti dengan baik apa yang Yesus maksudkan kepada mereka dalam ayat-ayat sebelumnya 44 sampai 49. Di mana Yesus membuka pikiran mereka tentang kitab suci, bahwa ada tertulis Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi. Dan kamu, murid-murid, adalah saksi-saksi dari semuanya. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Perkataan-perkataan inilah yang membuat para murid tidak bersedih. Mereka justru sujud menyembah kepada Yesus dan bersukacita. Tidak sedikit pun ada rasa takut yang menimpa mereka kalau dibandingkan dengan peristiwa waktu Yesus mati. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kenaikan Yesus mengisyaratkan bahwa murid-murid sudah semakin matang, atau iman mereka sungguh-sungguh telah diperteguhkan untuk menerima perpisahan dengan Yesus. Ketakutan akan dunia yang marah, dunia yang menolak, dunia yang tidak memperdulikan mereka, tidak sedikit pun membuat mereka gentar. Mereka dipenuhi sukacita, sebab tidak ada lagi penghalang antara mereka dengan Yesus tentang hal-hal yang tersembunyi. Disinilah letak alasan untuk mereka bersukacita, sekalipun mereka ditinggalkan oleh Yesus.
para murid kembali ke Yerusalem dengan memegang janji bahwa ia akan mengirim kepada mereka apa yang dijanjikan Bapa, yaitulah Roh Kudus. Tapi mereka harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu janji. Oleh karena itu mereka berada di sana sebagai persekutuan murid-murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti para murid yang kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita, maka setiap kita yang merayakan kenaikan Yesus ke surga haruslah juga penuh dengan sukacita, memasuki katorang punya jalan-jalan kehidupan yang Tuhan izinkan. Tuhan izinkan bukan saja kita sehat terus. Tuhan bisa izinkan kita juga mengalami berbagai-bagai penderitaan hidup. Mereka tidak usah takut dan gentar, karena sukacita adalah tanda iman kita yang percaya bahwa Ia Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya sendiri, tetapi menyertai, melindungi, dan tetap menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka dan kepada kita sekalian. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang terjadi pula ketika Yesus terangkat naik. Saat Yesus sedang mengangkat tangan, dia memberkati para murid. Dan sikap penumpangan tangan adalah cara yang lazim yang biasanya dilakukan oleh para imam untuk memberkati Israel. Imamat 9 ayat 22. Di sini hal yang sama pula dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menyatakan sikap penyertaan dan perlindungan yang dianugerahkannya bagi para murid, tetapi penumpangan tangan. Penumpangan tangan tersebut juga memberikan penegasan tentang karya pengutusan yang diberikan kepada para murid. Dan setiap orang percaya termasuk kita yang menerima janji berkat Tuhan haruslah percaya bahwa kita menerima karya pengutusan Tuhan juga. Dan biasanya kita mengakhiri suatu ibadah, sebelum kita pulang kita diberkati. Itu bukan begitu saja saudara, kita diberkati oleh pendeta yang adalah utusan Allah sendiri, supaya kita pulang dengan berkat Tuhan, melakukan segala tugas-tugas pekerjaan kita sehari-hari. Demikian jugalah murid-murid Yesus diberkati oleh Yesus sendiri sebelum Ia terangkat ke surga. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, harus dikaitkan dengan janji. Janji kita untuk tetap menyembahnya dan memuliakan Tuhan serta menjalankan tanggung jawab pengutusan dengan sukacita. Hal yang sangat disayangkan bahwa kita sebagai umat percaya, sebagai komunitas orang-orang Maluku di Belanda, tidak lagi dengan sukacita dan dengan sepenuh hati beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Padahal hari-hari raya peringatan ini tidak dapat dilepas pisahkan dari hari raya Natal, hari raya Paskah, yang banyak orang selalu banyak berbondong-bondong merayakan hari-hari besar ini. Tapi sayangnya mungkin hari kenaikan dan keturunan banyak orang tidak lagi menghiraukannya.
Semoga kita dalam hidup yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan kasih kesempatan yang paling berharga untuk kita menyembah dan memuliakan namanya. Ada tugas yang menanti kita, yaitulah menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah dunia ini. Begitulah murid-murid pulang dengan sukacita. Mereka harus menunggu janjian Bapa, baru mereka menjadi saksi kemanapun mereka pergi dan ada. Dan mereka mati syahid karena mereka menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Dan Tuhan pergi meninggalkan murid-murid, meninggalkan kita semua untuk menjadi saksi-saksi di tengah-tengah dunia ini. Thema Jezus de hemel opsteeg, ga vreugde om hem te aanbidden en te verheerlijken. Gemeente die de Heer Jezus geliefd is. De hemelvaart van Jezus Christus is een historische gebeurtenis die niet los te koppelen is van zijn geboorte, bediening, lijden, dood en opstanding. Zelfs het Pinksteren, die uitstorting van de Heilige Geest, vormt een eenheid met deze andere gebeurtenissen in de geschiedenis van Jezus Christus. Dit betekent dat het verhaal van de hemelvaart van Jezus naar de hemel met diepe bezinning gevierd moet worden. En dat het door ons als gelovigen verkondigd of getuigd moet worden. Onze lezing van zojuist. Lucas 24, de versen 49 tot en met 53, beschrijft het moment waarop de discipelen afscheid nemen van Jezus toen hij ten hemel opsteeg, terwijl zij dit aanschouwden. Gemeente, een afscheid gaat vaak gepaard met tranen en veel verdriet. Maar de gebeurtenis met het afscheid van Jezus en zijn leerlingen verschilde wel heel sterk. De leerlingen waren niet verdrietig en voelden het verlies niet, maar zagen direct met eigen ogen hoe Jezus de meester de handen ophief en zegende en omhoog ging. Bij deze gebeurtenis werd niet gezegd welk tijdstip niet in de avond, ook niet in de vroege ochtend, waarbij getwijfeld kan worden aan hun zicht en hun vermogen om goed op te nemen. De leerlingen zelf waren getuigen van het omhoog gaan van Jezus. Niet met een harde wind of in een vuurige wagen met vuurige paarden, zoals in het verhaal over Elia en Henoch, 2 Koningen 2 en Genesis 5. Maar de leerlingen waren door die gebeurtenis niet geschokt of vonden het niet raar. Andersom begrepen ze goed wat het doel van Jezus was om hen in de versen 44 tot en met 49, waarin hij hun verstand ontvankelijk maakte voor het begrip van de schriften. Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de aarde op de 3e dag zal opstaan uit de dood en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie
zullen hiervan getuigenis afleggen. Te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie, want mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de stad, tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. En deze uitspraken maakten dat de leerlingen niet meer bedroefd zijn. Geknield gingen ze Jezus juist aanbidden en waren ze blij. Geen enkele gevoel van angst overviel hen, vergeleken met toen Jezus was gestorven. Gemeente die de Heer Jezus lief heeft. De hemelvaart van Jezus was een teken dat de leerlingen steeds rijper waren geworden of hun geloof echt sterker was geworden om het afscheid met Jezus te aanvaarden. De angst voor de boze wereld, de wereld die afwees, de wereld die zich niet om hen bekommerde. Niets kon hen doen huiveren. Zij werden met vreugde vervuld, omdat er geen hinderpaal meer stond tussen hen en Jezus over de verborgen zaken. Hier ligt de grondslag tot vreugde, hoewel te worden verlaten door Jezus. De leerlingen keerden terug naar Jeruzalem met het bewaren van de belofte dat Hij hun zou zenden wat de Vader had beloofd, de Heilige Geest. Maar ze moeten wel in de stad blijven, totdat jullie bekleed worden met de kracht uit de hemel. Zoals de leerlingen met grote vreugde naar Jeruzalem terugkeerden, zo mogen we die de hemelvaart van Jezus Christus vieren, ook met vreugde. De levenswegen vervolgen, die de Heer ons toelaat. Niet meer bang zijn en huiveren. De vreugde is een teken van ons geloof, dat Hij, de Heer, zijn eigen kinderen niet verlaat, maar met hen is beschermd en ons de Heilige Geest uit genade schenkt. Gemeente die de Heer Jezus lief heeft. Wat er ook gebeurde toen Jezus omhoog ging, was dat Hij zijn handen ophief en de leerlingen zegende. Handoplegging is een gebruikelijke vorm die door priesters wordt gedaan om Israël te zegenen. Leviticus 9 vers 22. Hier werd hetzelfde gedaan door Jezus aan de leerlingen. De Heer Jezus liet niet alleen zijn aanwezigheid zien en de bescherming die Hij uit genade aan de leerlingen schonk, maar de handoplegging gaf ook de bevestiging voor het werk van de uitzending dat aan de leerlingen werd gegeven. Elke gelovige, inclusief wij allemaal, die de garantie van de zegen van de Heer hebben ontvangen, moet geloven dat wij ook het werk van de uitzending van de Heer hebben ontvangen. En vandaag gedenken we de hemelvaart van de Heer Jezus Christus, die in samenhang moet zijn met onze belofte om Hem te aanbidden en de Heer te verheerlijken. Zoals ook de verantwoordelijkheid om met vreugde deze uitzending uit te voeren. Gemeente, het is zeer betreurenswaardig dat wij als gelovigen, als gemeenschap van Molukkers in Nederland, niet langer met vreugde en met heel ons hart de eredienst vieren, de herdenking van de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Terwijl deze feestdagen niet los te koppelen
zijn van Kerst en Pasen. Mogen het leven dat God ons gegeven heeft een kostbare gelegenheid zijn om zijn naam te aanbidden en te verheerlijken. Er wacht een taak op ons, namelijk zijn getuigen te zijn in deze wereld. Amin. Jemaat, mari kita mengucap syukur, mari kita berdoa. Laat ons bidden. Bapa yang bertakhta di sorga, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami datang kepadamu dalam doa kami untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kami bersyukur atas kemenangan-Mu atas maut dan dosa, dan atas pengangkatannya ke surga untuk menjadi Raja dan Pembela bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau telah naik ke surga dengan segala kemuliaan dan kuasa. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa, menjadi perantara bagi kami dan menjadi sumber pengharapan kami. Kami mohon, bantulah kami untuk mengerti arti penting kenaikan-Mu bagi kehidupan kami, agar kami semakin menjadi setia dan tetap tekun dalam iman percaya kami. Ajar kami senantiasa hidup dengan fokus pada hal-hal surgawi, dan agar kami selalu berusaha untuk mentaati perintah-Mu dan mengikuti teladan-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan keberanian untuk menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Mampukan kami untuk menyebarkan kasih dan damai-Mu dimanapun kami berada. Roh Kudus, bantulah kami untuk memahami firman Tuhan dengan lebih mendalam, dan berilah kami kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas janji-Mu untuk kembali datang mendirikan kerajaan-Mu yang kekal. Bantulah kami untuk menantikan hari itu dengan penuh sukacita dan melakukan kesaksian di bumi ini. Hemelse Vader, met dankbaarheid en vreugde komen wij tot U om de hemelvaart van Jezus Christus te herdenken. We danken U voor Uw overwinning op de dood en de zonde, en voor zijn opname in de hemel om onze koning en voorspraak te zijn. Heer Jezus, U bent opgevaren naar de hemel, in heerlijkheid en met macht. U zit aan de rechterhand van de Vader. U bent onze middelaar en bron van hoop. We bidden U, help ons de betekenis van uw hemelvaart te begrijpen, zodat wij steeds trouwer en standvastiger mogen worden in ons geloof. Leer ons om met een hemels perspectief te leven, om uw geboden te gehoorzamen en uw voorbeeld te volgen. Schenk ons kracht en moed om uw getuigen te zijn in deze wereld. Maak ons bekwaam om uw liefde en vrede te verspreiden waar wij ook zijn. Heilige Geest, help ons om Gods woord dieper te begrijpen en geef ons de kracht om te leven naar zijn wil. Heer Jezus, wij danken u voor uw belofte om terug te komen en uw eeuwig koninkrijk te vestigen. Help ons om die dag met vreugdevolle verwachting tegemoet te zien. We bidden voor alle gemeenteleden van de NGPMB en u
allen die deze dienst volgt, mogen wij met overvloed door de Heer worden gezegend. We bidden in de overgave voor de NGPMB op het niveau van de synode, de predikanten, de pembantus, de kerkenraden, de organisatie, werkgroepen, de zondagschoolkinderen met pengajar, de catechisanten, de jongeren, de vrouwen, het fluitorkest, het zangkoor. Mogen de Heer elk plan bediening van ons zegenen, tot eer van uw naam. We bidden voor de ouderen van de eerste generatie, die er nog zijn. Mogen de Heer met hen zijn, hen de kracht geven. We bidden in overgave voor de weduwen en weduwnaars, de wezen in de handen van de Heer. We vragen de Heer met hen te zijn, bij hun worstelingen. Ook voor de gezinnen, de gemeenteleden die alleen staan, samenleven. Help hen, Heer. We bidden voor wie ziek is, voor wie gezond is, voor wie in medische zorg verkeert. Mogen de Heer de waarachtige dokter ons steeds zegenen. We bidden ook in overgave voor de gemeenteleden die verdrietig, wanhopig en twijfel en onzeker zijn in hun leven. Mogen de Heer hen troosten, de weg openen en allerlei levenslasten van hen wegnemen. Mogen zij geloven dat de Heer er is. Ook bidden wij in overgave voor de gemeenteleden van Moordrecht en zij die geholpen hebben bij de bediening van deze online dienst. Mogen de Heer hen allemaal zegenen. Heer, behoed ons van wat ons leven in gevaar brengt. We geven vervolgens het leven van de nieuwe week en de nieuwe maand in uw handen. Mogen het u behagen ons te zegenen. Heer, behoed ons van wat ons leven in gevaar brengt. We geven vervolgens het leven van de nieuwe week en de nieuwe maand in uw handen. Mogen het u behagen ons te zegenen. Er zijn nog vele zaken die wij naar voren willen brengen. Toch weten we dat God alles weet. Van al onze worstelingen, mogen dit gebed uw wil worden en kracht voor ons zijn om dit leven te volgen. Onze zonden zijn vele, Heer. Vergeef ons. Tuhan, dosa kami banyak, Tuhan kasih ampun. Doa kami ini kami mau akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Broers en zusters in Jezus Christus, richt uw hart en uw gedachten tot God en ontvang zijn zegen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Beta ucapkan saudara-saudara jemaat semua, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga dan sampai bertemu kembali. Tot weerziens. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.